So, good evening, everyone. By the way, I'm AJ, one of the sales associate of Starwood Properties. So, welcome to our product knowledge seminar. So, thank you for being here today, and we're glad that we are partnering with us to help us sell our units. So, thank you, Kai. So, welcome to Starwood. As you all know, our company has been developing residences and subdivision since 2020. So, 5 years na gid me, and we already completed one project, which is the 100 houses development project. And this is the Estelle Woods Residences Phase 1. So, our mission is to create exceptional communities that inspire and elevate everyday living. So, our mission is to really provide quality houses. Ang mga houses na to sa Phase 1, feedback sa mga client o mga homeowners is lipay kaayo because the quality na prove yun na to, and especially recent disasters, ang katong earthquake o sa katong bagyong Odette. So, this is the Estelle Woods Residences Phase 1, our flagship project, and it's already been sold out. So, next picture is mao ni atong rendered photo sa atong Phase 1. This is 100 units and has been sold out 10 months from launching, and it's low dense community. So we are proud to be the most affordable mid-market housing in Cebu City, and I'm sure nakakita man mo sa atong other development, no, like sa Consolacion, sa Riluan, or sa Manglanilla or sa Talisay. In regards mong good sa design, maka-compare kita not only the design but the price sad. So during Odette na ay mga namuyo dito, and then pag-check sa atong project team, we are proud we sustain zero damage ang mga balay. So mo ni siya, rendered lang ni siya. Year 2024 ni siya nga actual photo. Asa mong kasada? Ang kalsada ani is dire dapit from the main road. So mo ni atong Phase 1, kung mo ka sa Phase 2, gaana ni siya. More siya kanang gahagdan. So from 1, 2, 3, 4 ari diri agi na i-bridge diri mo ni atong Phase 2. Diri dapita. Mo ni Phase 1. Mo ni ang Phase 1 na mo ni atong Phase 2. So sold out siya ha for 10 months from launching yan. Agian pagita og Odette ato. And agian pagita og COVID. So na-shock lang ang developer nga na sold out with siya. So next picture. So this is the actual photos of Estelle Woods Residences Phase 1. Kung muagto ka sa Phase 2, mo ni mong maagian. Nakita rin mo. So this is the entrance area here and the aerial view. And this is the actual photos of Phase 1. Sa mga kada-unit. Oh, mao na taga-unit. Mao na gid ni kung sa atong gi-deliver, kung sa atong gibaligya. Mao kini actual nga makita nato dito sa site. So next picture. So before we launch Phase 2, we did the planning. They are guided by the key principles planning. So they guided by quality, resilience, and sustainability standards. Meaning ang atong goal is to deliver quality, resilience, and sustainable houses, and design based on the feedback from both our homeowners and construction team. So focus on long-term value and community living. So lig-on jud ang atong Phase 2 karon. So as you can see, you can check also in our official Facebook page some of the feedback regarding sa atong homeowners, clients, and brokers. For example, kailam siguro, basin kailam mo ani ato ang broker. So congratulations to my clients and to all the homeowners here at the Estelle Woods Residences by Starwood Properties. Ligon og maayong pagkatrabaho, wala matandog siya. So na-prove gid nato nga ligon gid. Wala ra jud gamit ang balay. Kung gusto mo, tagaan ta mo og copy ani present sa inyong mga clients to see some of the testimonials nga ligon gyud ang atong pagtrabaho. Next picture. So now we are introducing to you all the Estelle Woods Residences Phase 1. So we made it bigger,
we made it better, more sustainable, more reasons to come home. So as you can see, we have 168 premium homes. Ug mao ni atong makita pohon once mahuman nato sa division. So kabantay mo nga diri mas low siya. Ang next is mura siya gahagdan jud siya. Rest is. Mura siya rice versus forma. So it's a little bit similar sa atong phase 1. Ang difference lang ani is mas bigger gid siya. Kaya naa siya third floor. Ang sa phase 1 nato is second floor lang siya. So mao ni sustainable design, bigger floor space, wider roads, more amenities, layout design to maximize natural airflow, of 400 plus new trees planted on sidewalk strips. So next picture. So mao ni atong phase 1. So mao ni atong phase 2. Sa phase 1 magpag pa ni siya ha. So mas bugnaw jud ning dapita. Kabantay mo ubos siya kay para dapat di man gyud siya magpantay kay og mag-uwan dili magpundo ang tubig. Dili. Slope lang. Slope para siya. So ang ang water tank dire located duha ka water tank. Na kani dire. Mo nag-supply dali. Mo na nag-supply na to tanan dire. Dili walay tangke kada unit. Diri ra mo kuha. Naatay rainwater tank Kada unit. each house. Kada unit. Yes. Next picture. So, mo na yung aerial view. Indot kaya na. Mali siya. So, next view. Our location. So, halos kitang tanan, naka-familiar naman sa phase 1, no? And we will always emphasize nga naata sulod sa Cebu City. So, we're not in Mandaue, not in Consolacion, and not in Talisay. Naata sulod sa Cebu City. Ang pinaka number 1 consideration manggod sa buyer is ang location good. So ang advantage jud ni Estill Woods kay naara siya sa Talamban, naara siya sulod sa Cebu City. So we are just about 1.5 km away from Gaisano, Grand Talamban ug sa Sunny Hills. So turn left before maabot sa Sunny Hills, mao na ang Barangay Budlaan Road. Og 3 to 5 minutes drive ra gid siya. Ang landmark, ang Marie Ernestine International School. So, unahan lang ana makita na nimo ang signage sa Estill Woods. So, as you can see, accessible ra gyud ta sa mga malls, schools, and hospitals. O ang main concern, Period. layo ra sa cemetery. So, ang main concern sa atong client is regarding sa earthquake bitaw, atong bago lang. So, naatay clearance from PHEVOX o sa DOST ang hazard assessment form. People. So, aprobado ta sa PHEVOX ani nga layo ra gyud ta sa fault line. So next. So mao ni ang ato ang SDP, Site Development Plan. Kani Ano siya sa pa? yes, mao ni siya ang sapa. Mao ni tong phase 1. Sa bridge. Mao ni ang bridge. So mao ni ang rotunda. Kani mga white mao ni atong mga townhouses. So it consists 130 units. So from rotunda going up, naa diri atong mga dagko nga mga units. Ang atong mga single attached. Amo ni phase 1. Yes. Maram ni kayo ni. No, phase 2 ni siya. Block 1, it consists block 1, block 2, block 3, block 4, block 5, block 6, and block 7. Ada rin phase 1 na. Ang phase 1 is here. Ana ni. This is phase 1. Oo. So, padung ka diri mo agi pa sa Bridge. bridge Oo. sa phase 1. Phase 1. Then, mao na itong rotunda, diri atong guard. So, as you can see, nata social hall, office, and I will explain to you all the amenities later. So, natay mga, ang corner units na to, it consists 5 units. Ang townhouse and units, it consists 9 units. And the middle units na to is 3. So, ang atong mga special and middle units is wala pa nato wala pa nato baligya kay wala pa nato gi-offer kay wala pa siya design niya. Ang atong architect and our team is working on it pa. So watch out lang mo
sa announcement sa atong group chat ug sa official Facebook page kung pwede na to ma-offer ang mga units. So next picture. So sustainable features. Sustainability resilience. So tree-lined roads, 100 plus trees for shade and color environment. So each house tamna na mo deep-rooted trees para mas color siya environment nato. Storm water catchment. So para ma-replenish ang atong mga water source. Dayon, water treatment facility. Wala tay ilabay or i-discharge any dirty water gikan sa tong subdivision. Dirty waste. Dirty, same, dirty water or dirty waste. Same sa atong phase 1, we had just exam of the water nga atong gi-discharge. So, pasado kay sa DOH o sa DENR. So, we have rainwater tank also. So, each house na siya rainwater tank. Sa taas, sauro nila ang tubig uwan, i-connect dito sa luyo para magamit siya for gardening o cleaning para dili masayang ang tubig. So, cast-in-place concrete. 100% solid homes, more disaster resilient. Kinsay naka-familiar sa cast-in-place concrete? Yan lang ka? Ang cast-in-place concrete, kuan na siya, pormahon siya mismo sa balay. Nya, paligunan, 5 ka balay, pormahon tanan, nya, patangad mga kabilya. So, mag-adungan ni siya og buhos. So, buhos jud siya. Nya, buhusan og pure cement. Mas lik-on siya 5 times. Pure cement. Oo. Pure cement. So, maus lik-on jud. Buhos siya niya. Mas lig-on gud siya 5 times more than hollow blocks. So, bisan imo pa ng sukmagon diha, di ko na mabungka. So, lead roof insulation para makatipid o kuryente niya. Bugnaw siya sa sulod. Mana kuan sa kuan puro semento. Puro semento. Parang kuha kuan. Nana na siya. So, mas lig-on yun. Kaya ang hollow blocks magod, ang mahitabuan na, o magkadugay niya, maglinog, mag-crack man na siya. So, ang kaniyang gamit, Depende rin sa kuan, pero ang maagi lang kanang kuan dia. Karon pa ka kuan puro semento. pure cement jud siya. Okay. So, next is, kay cast-in-place concrete man tamang sound and heat resilient walls. So, dili ka kapamaritis dito because unit kay soundproof Di siya. mo magdungog. Di mo magdungog sa gawas. So, here we are, amenities and features. We have the basketball and multi-purpose court, swimming pool for adult and kids, social hall, admin office, 8 to 12 meter wide streets. So, dagko yun ato mga streets diri. Solar and electric street lining. So, sa phase 1, puro siya solar ang i-provide niya. Nabantayan manggod na mo nga nagdagan ang tuig, nagkahinay ang solar. So, kuan na lang, i-combine na lang solar o electric street lighting. So, we have on water supply. Atong supply is deep well. Duha ka deep well. Gigan sa tangke. So, parks with playground, outdoor exercises equipment, natay commercial retail area in the park, natay guardhouse at entrance rotunda. Ang atoang phase 2 is naka-full fence community. So, safe, mas safe jud siya. 4+ trees in communities, hybrid overhead and underground system for electric and telco internet wires. So, mahitabuan niya itong makita sa ating phase 2 pohon is mga poste lang sa Veco. Makita mga kag wires kanang kuryente na sa Veco. Dili ka kita og kanang sa mga PLDT bitaw, mga connection, telephone, sa wifi. Ang gi-impose sa developer is i-underground siya para dili bitaw siya samok tan-awon. So next picture. So mao ni ato ang entrance area, aerial view. Kabantay mo, wala siya naghagdan, no? Next picture. Sa Palm Bridge, naa din niya atong guardhouse. So, once mahuman ni atong subdivision pohon, naa tay roving guard. Ini kagabi yung buntag.
So, kaning mga kahoy na ani dito daan ha. Wa tay mga ipamutol ng mga kahoy. So, gabantay mo. Nag-slope siya. Kaya para mag-uwan, padung dito sa ubos ang tubig. Di magpundo dito. Ano yung mga kanal? No, Maagi na siya. Mm. Kanal puti na kuhan kanal na dyan. Dili ko Ano sure. yung manhole diyan ang kuhan ko. Ito yung sulod dito. Ato mo na put dito sa atong water treatment facility. Ang ato ang water going back sa ato ang kuan ha. Sa ato ang STP. Ang atong water facility water treatment na adiri dako nga murag kanang cemented structure bitaw para tanang tubig ari padung duha ka buok. Naalagyan niya mga Usa kuhan. dere, Ano o yung usa mga dere. PVC dere. Naagi na siya, naagi na siya. Sa ilong. Dako ni siya nga murag underground sa ubos. So next picture. So, ito sa kuhan, i-process to. Oo, para igawa sa deep well. Kanang i-process na siya paggawas kadawang sa mga kada unit. ana na siya. Pwede well man ta. Pwede lang mainom pero ang mga Training owners kuhan lang eh. Training consumer. ina na. Nagpaano motor para mo kuhan sa para Magamit tibo. magamit na siya. Mm. Pero tubig sa kuhan, kuhan. Ina na siya. So here, our next picture, park and playground with retail area. So kani diri atong mga homeowners pwede sila mag-LOI. Yeah, pwede sila magbutang og kuan diri french fries, maligya sa French coffee. Yeah, pwede sila ma-parking diri, yung mga anak nila pwede mag-play diri ari sa playground. So pwede sila mag-relax diri, Sa diha rin ang block. from entrance. From entrance mo ni yung makita. So sa phase 1 at phase 2 pwede mo gamit diri. Open siya tanan. Mga homeowners sa phase 1 at phase 2. Common part. So next picture. This is the sample of our corner units. Extra by extra lot siya, doon na siya naka-fence. Then na siya windows. Mas nindot pero mahal-mahal ni siya. Compare ani. Kinaan naman ay kuhan kada. Kani kana siya extra lot diri sa gilid. Nasa siya garden. Nasa garden. Then appeal sa delivery na to ang landscaping. So kaning mga trees diri, mga deep-rooted trees kami na mo mananom ana. So ang inyong ana ang pagbutang ng appliances sa sulod. Next picture. So mo ni siya, wider tree-lined streets. Ninot kay na. Mas kuan siya, mas cooler environment. So mo ni atong amenities. Social hall, sa layo na diri ang basketball court, na diri ang swimming pool. So this is part of our main avenue. As you can see, naani siya hedge diri, dili makita ang mga nangaligo. Nya, para naa sila privacy. Kung moagi ang mga tao diri, dili makita diri. Ano yung mga wall. Naani siya hedge diri, murag fenced ba? Hollow blocks na nakaali. Wall lagi. Wall. So, this is all the amenities along in the main road. So, from going up, from entrance, mo na yung makita dayon. Ya, pwede mo maka-parking diri. Nadako-dako ni parking area. So, next, the pool and the kids. Pool for kids and adults. So, pwede diri. Sa bantay mo. Siya fence. Next picture. So, mo na siya. Swimming pool. So, basketball court is here. It's a full-size court. Basin pohon, pwede din siya multiple use. Like mag-volleyball or tennis. Para pareha sa ubang court sa mga subdivision. Na pwede siya magamit. So, next. The houses. So, this is the big part of what we sell. Our houses. That we are really proud of. Because of the design daan sa design ng daan mas makaingon sa tanganin. So phase 2 is a modern country inspired design blending warm home aesthetics with durable construction. So as I said earlier, built using cast in place concrete construction sa likod with siya. So next picture.
we have our Mateo Eniego, our townhouse unit. Lot area is 62 square meter. Floor area is 136.60 square meter. Ang price range na to is 7.5 million to 7.9 million. So as far as we know, sa among market study, kita ang pinakadako nga townhouse diri sa Cebu. Compared to others, mas barato na siya. So we better start faster. So we better start selling fast kung mo-increase jud ang units once mahuman ang 40, ma-sold out ang 40 units. So here our floor plan. So this is the 3-story premium unit. 4-bedroom expandable to 5, 3 toilet and bath, living room, dining room, kitchen, rear balcony, family din, home cinema, porch and public garden, ya usa ka carport. Ya naa diri atong rainwater tank. So 100 plus concrete structure, noise and heat resistant wall system, service area with concrete sink, open storage area. So here, makita ni ninyo. And amo na sa ning sand dito sa itong GC, pwede ra mo grab dito para mapakita niya sa inyong mga client. So kaning attic, makabarog na ta diri ha. Sa atong phase 1, this is closed, second floor lang siya. So karon gamito na ginato ang attic para mahimo siyang third floor. So mao ni siya. Terrace na. Oh, yes, terrace na siya. Balcony from the master's bedroom. This is a night view. So kung unsa ang ceiling, mao gid ni ato makita dito. Nya kaning ato ang pultahan is made of steel. Inani lang siya forma mo lang siya kahoy pero made of steel di siya. Na naatay soil treatment para dili anayon. So living area and dining area. So ano inclusion sa inclusion nato cabinets diri o diri apil na sa atong delivery. So next, dining kitchen area. So ako na emphasize ang master's bedroom. Okay, kung kinsa tong mupalit aning unit, ano yun siya higda. So nindot kay siya. Naa siya balcony, na sliding door ni siya. Next, so mabutangan ni siya entertainment area. Yung walk-in closet lang ni siya. Area, not the actual closet. Area lang. Kay maong area lang siya. Kay sa phase 1, gibutangan na nila mo og walk-in closet. Nagipag-uba ra magyapon sa homeowners kay gusto nila ilahang design. So karon area na lang atong deliver. So here, buta mag-dresser diri. Next is our master's toilet and bath. So apil na sa inclusion sa atong delivery ang ato ang cabinets. So ug unsay porma ni atong mga kuan diri mao gid ni atong makita pohon. Bedroom 2, family din. So mo ning attic na to. Going up mo ning attic. So pwede nimo himo ang entertainment area. Pwede ka diri ari mag-vlog. Office. Sama ni siya. So kani, makabarog ta diri ha. Basin magtuo mo di mo kabarog kay sangan nga attic. So next, our single attached unit. Lot area niya is 96 square meter. Floor area is 213.30 square meter. Ang price range is 12.5 million to 13.5 million. Mano siya. So next, mao ni atong floor plan. Same sa townhouse, 3-story premium unit gihapon, 5 bedroom in total, 3 toilet and bath, living room, dining area, kitchen with counterpart and cabinets, 2 family din, home cinema porch and pocket garden, 2 ang carport. Duha ang carport niya. Then nasa rainwater tank. So same 100% concrete structure, noise and heat resistant wall system, and service area with concrete sink, open storage area.
So, mo ni siya. Nindot kayo no. This is a single attach. Next. This is a night view. Pwede kang palit diri sa kayo. So same ra gyud kaayo ni ato lang ni i-go through ha kay kaning tanang pictures na ara gyud ni sa atong GC. Na pwede na mo grab dito nya pwede niyo i-present sa inyong clients for marketing. Moving down the area next. Next picture. So dako na kay atong bedroom ani. Next. Pwede po siya study area. Dali na pin. Next. Ato na go through. So dako na gyud siya space ang atong attic. No. Next lang na to. So next. So LOI. Kay LOI pa man ta, estimated conversion nato is January or February next year. So mao ni ato ang pangayoon ni client ha, as early as now para ma-secure ang desired nga unit. Nya mao ni ang mahatag nila nga head start bali. Imong EOI fee nga 40,000 pesos is refundable but non-transferable. So ang mahitabo once mag-conversion na ta kani si EOI fee maato ni convert into reservation. So before mahitabo, once ma-issue ng LTS, mag-send me yung notification ninyo via email or mo call or text me na i-convert na nato for reservation ng EOI fee. So we'll give them 15 days as a grace period to decide. If dili siya ka-decide or dili ta makahatag og feedback nila atong i-refund ang EOI fee which is the 40K, we will give them 30 days timeline for them to receive their refund. Again, once converted into reservation, is non-refundable na siya. Of course, the reservation nga 40K is automatically deducted sa total contract price. So, money, si client na soft copy sa LOI, EOI o BIS form. Ang imong buhaton, pag interesado si client, ipa-accomplish niya. Ipa-complete gyud. Pwede mo bayad na sa EOI fee, which is the 40K dayon, para na ay head start. That doesn't mean nga pagbayad sa EOI fee nga 40K, you will secure sa unit nga imong gusto. Kay mag-pre-qual pa man ta. Nya mag-settle pa man ta sa balance kung mag-bank financing ba siya, mag-cash, or mag-pag-ibig. So as early as now, atos na i-pre-qual. After nila og pay sa EOI fee, ipalo na yun nato ang pag-comply sa mga requirements. Simple ra jud kaayo ang mga requirements na ara sa BIS form sa second page nakabutang ang mga requirements. So to give you a summary, ang basic requirements nga need sa bank is ang BIS, 2 valid IDs, proof of income which is the 3 months payslip, bank statement kung na ay business si client. Step 2. So ang tanang requirements i-forward na to sa bank for pre-qualification kung suffice pa ang income sa client. So mo na atong discuss ganiha, once mag-conversion na ta, mag-send me og notification 15 days atong ihatag nila. Kung padayon automatic i-refund. Kung dili mo padayon automatic ato i-refund ang EOI fee. So 30 days makuha ang ilang refund and that's the time may i-reopen ato ang unit. Ilang GLOI-yan. Sa akong gi-explain ganiha, notification 15 days, kung present si client, mag-email ni sa reservation agreement. Ilang i-print, sign na nila nga i-convert na yun sa reservation and then i-email nila balik sa amua pag ma-reserve na mo is now formally a reservation unit na dyan. So, upon signing of the reservation agreement with payment application of the reservation fee, the buyers have 30 days from the day nga gi-submit nilang reservation form balik sa amo. So, 30 days submit the requirements din sa office para mag-settle o para mag-sign sa contract to sell together sa payment of cash. Or mag-PDC sila, i-dated yun 50th or 30th of the month.
Kung sa February, dapat February 28. So once mabayaran si equity, mag-sign of contract to sell dayon ta din sa office. Kung sa gawa si client, then we will provide the SPI, the SPA form consularized with ribbon or apostille kung naa sila sa gawas. So then buyer receive a copy of the CTS after notarization as well as their payment schedule form as reference to the sale transaction. So once makasign na si client sa contract to sell, amo nang panotaryuhan together sa payment schedule form, ya mo notify me nga pwede na makuha once inyong para makuha inyong copy sa CTS kay sa client lang gid na. So di na lang tani explain same ra jud ni sa akong isulti kanang we'll pass on this live na lang. So this is our LOI o EOI form. So we have a hard copy and the soft copy na naman ni sa atong GC pero bas pwede na mo magkuha dito. So buyer's information sheet. So we can encourage you nga ipa-fully accomplish this nato as much as possible, ipa-kompleto. Ipa-rin na ta magbalik-balik sa client. So next, pricing and sample computation. So nag-send na submit sa atong GC, wala pa cap, so wala pa yung mga copy, mag-request lang ta. So muna atong price range. Dili mi kahatag ninyo og exact price kay LTS pamanta. So maong 7.5 to 7.9 million ang nakabutang niya. Sa same sa single attach ha. Ang sample computation din eh. Sa mga copy nga among i-provide ninyo, pwede ra ninyo i-review. Yan, na mo yung mga question, you can raise it sa atong GC or you can message me privately. So what you see in our sample computation is almost all in na siya. Apil na ang VAT, apil ang move-in fees, except lang sa utilities o sa VECO. Si client na ang ubayad ana, but we can provide them with the necessary requirements application. Nya kami rasad ang refer sa contact person accredited sa VECO. Nya mauna sad ni ana trabaho sa phase 1 nato. So sa ato sample computation, makita sa ninyo ang estimated monthly installment like sa 12 months, 18 months, 24 months, 30 months, or 36 months. Makita sa ninyo din ang estimated monthly amortization from 15 years, 20 years, 25 years, 30 years. Same raha sa single attach. So, mao ni akong explain ganiha sa atong process flow. Since mo comply sila sa requirements, mao ni lang reference kung mag-bank financing si client. So, naadere ang required income ni BDO and the BPI from 90% and 80%. Same sa tao na sa single attach ha. Nya magdepende gihapon sa edad sa atong client. Ang hira mo mag-base din sa BDO is 25 years lang. BPI is 20 years. So based sa conversation na mo sa bank up to 75 years old ra gyud ang pwede. So we are accredited also to Pag-ibig. Sabot ka. Para mas dali i-type ang Pag-ibig housing loan calculator. So makita ninyo diri i-compute ninyo, makita din ang required income o pila ang monthly amortization sa client. But as you can see, 6 million ra ang pwedeng ang loanable amount ni Pag-ibig. And the rest of the remaining amount should be paid as equity. Next. Accredited banking institution. So we have BDO, BPI, PBB, Sterling, Security Bank, Union Bank, and soon ma-appeal diri si China Bank and also the Pag-ibig. So cancellation and assume. So ang cancellation of property purchase terms will depend on the parameters stated in the CTS. Assumption of purchase, strictly no purchase assumption. All payments made are non-transferable until a full PCP payment is made by the original purchaser. So, meaning, pwede nila ibaligya ang unit pag ma-impasse na sila. While nag-equity ta, dili pwede ang assumption. So, before we will go to the main event, mag-snacks ata. Here, broker's commission. So, 5% standard lang ta based on the base price. So, going back sa ato ang sample computation, kung sa single attach is 12.8 million ang PCP
sa 10 point million ta mag-base sa commission. So full one-time PCP payment. So 5% release ay mong commission. So mo na pagprinta. Base price times 5% na imong commission. So full one-time equity payment 3% release. Ang remaining 2% upon booking. So kung mag-monthly installments si client, staggered ang 3% release every end of the quarter. January 30, April 30, July 30, and October 30. So of course, it will take 30 calendar days releasing sa ato ang mga commission. So next, broker and agent incentives. 25,000 pesos, 25 gift check, and wasak 50 kilogram rice. So, unsay requirements para makuha ninyo? Mag-signing of CPSTA or mag-signing tag contract to sell o signing sa equity or mag-cash or mag-full cash si client. So, bonus incentive. Once ma-release ang balance sa bangko or gibayaran nila og cash, dili lang si agent ang makakuha, maka-receive ani, hasta ang broker or ang firm. Get it? Thank you. Mana? Isa yung broker. Thank you. Ha? Isa yung broker. Depende kasi realty ninyo. Daghan man na sila. Mga yung broker. Oh. Lain sa broker, lain ang... Ang broker is kuan jud na siya. Broker na sa realty ba? Na lisensyado bitaw. Yeah, ang agent kanina asa gawas mangita og kuan. Nga na siya. I'm done.